کیازکہ یم سات اس دنیاک نظام وچھان دنیاک حساب وچھان یل دنیاس مز اخ عام نفر اخ عام انسان ہیکہ پنن اخ نظام پکنائیت پتہ اگر ات نظامس خلاف کام کرِ ات قانونس خلاف کام کرِ امس چھنا سزا دِوان امس چھنا جال نِوان امس چھنا تھانس بران کیازِ یم چھ آسان امہ دائرٕ نیبر کام کٔرمٕژ ہاں یم چھ آسان قانونس خلاف کام کٔرمٕژ یم چھ آسان یُس زن یہ سا یہ انسانیتس خلاف چھ آسان کام ات خلاف کورمت گو یل دنیاک انسان دنیاک نظام چھ امہ خاطر کہ انسان کر غلط کام یا رٹن ژوٗرِ یا رٹن کُنہِ یہ سا یہ کیسس مز گو یہ ملوث گو یمس امہ خاطر سزا امہ خاطر پکڑ اما اس کل کائنات چلاوان نظام چلاوان ہاں اس یت کائناتک بادشاہ اس ہر چیزک بادشاہ کیا تمس نش نا کھانا قانون تمس نش تے قانون ہاں تمس نش تے سزا یل تم سن مرضی خلاف قدم تلو تے پکڑ ہاں تے پکڑ لگ یل دنیا کس انسانس گو طاقت ہاں یل ججس گو طاقت سزا سناوی ہاں یل تھان والس گو ہاں تھانس من روزن والس افرادس گو طاقت یہ سزا بوزناون ہاں یل ہائی کورٹس دنیا کس عام یہ سا یہ نہ روزن وول چیز امس گو طاقت یہ قلم ست لکھان اس کی موت اس کو پھانسی دے دو اس کو عمر قید کر دو وجہ کیا یم ہسا قانونس خلاف قدم تلمت یم ہسا قانونس خلاف یم چیز یم یہ سا یہ کامہ کرمز یم مد نظر تھیت ہسا امس یہ سا سزا سناون گو یل دنیا یہ طاقت دنیا کس انسانس یہ طاقت کہ انسان کر دائر نیبر قانون نیبر ہاں کانٛہہ تہِ قدم تُلہِ یمس سزا ملان امس پکڑ گژھان اللہ اکبر اس کل کائناتک بادشاہ اس تمام نظام پکناوان یل تم سندس قانونس خلاف قدم تلان تت چھنا سزا تت انی لوٹھی تت انی لوٹھی خوشی گھس کرو تت سزا تت پکڑ تت پنشمنٹ کیازِ قرآن مجیدس مز آو ہاونہٕ چانہ خاطر اگر یم کامہ کرکھ ژےٚ ہسا میلی سزا اگر ژٕ یم کامہ کرکھ نہٕ کہین ژٕ چھُکھ رہا دنیاس مز تہِ عقباس مز تہِ رہا ژٕ چھُکھ ابدن ابدا زندگی گزارن وول ین وٲلس وقتس مز جنتس مز گو انسانس ہمیشہ خیال تھاون ہو پانا یل عام انسانس طاقت گو یہ سزا دِوان گام کس زٹس گو یہ سا اختیار یہ سزا دِوان غلطی پہ پروردگار دی نا سزا اللہ اکبر گو انسان اس زن یہ کلمہ انسان پران ات من پن پان داخل کران ات من یہ سا ات وجودس من والان یہ کلمہ گو یہ کلمہ یل یہ انسانس اندر اژان یہ انسانس پاک کران اگر ام باوجود اس زن یم پاک چیز ات وجودس مز وول ام باوجود یم نافرمانی کر تیل چھس پکڑ اگر چے دنیا مز امس تمہ قسمک رکاوٹ مگر آخر امس انسانس دنیا تراؤن ہاں امس یہ پکڑ اللہ اکبر امس لگ پنشمنٹ امس لگ سزا یتس کتس کالس یُتھ یم جرم کورمت یُتھ یم گناہ کورمت پھر دنیاوی لحاظ نمو سمجھاؤن موجود کانٛسہِ انسان کور قتل کانٛسہِ انسان پھسیو کُنہِ کیسس مز امس وچھان امس کس دفعہ لگہِ یمس کس دفعہ لگہِ یمس کس نمبر لگہِ ییتس کالس امس سزا کیازِ یم چھ جرم امی آیہِ کورمت اتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ رب العزت سُنٛد قانون تتہِ تہِ چھُ دفعہ لگان ہاں تتہِ تہِ چھُ سزا لگان یم کُس جرم چھُ کورمت یمس دمو ییتس کالس سزا یہ تھاون ییتس کالس سزاس مز گرفتار ام پتہٕ کرون رہا ام پتہٕ تراون یلہٕ مگر سزا دموس مگر یہ چھنہٕ عام سزا کینٛہہ